Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти имрӯз манзуратон мегардад. Дар студияи Шамсин Наврӯзов нахост бо сархи хабарҳо шинос шавед. баргузории ҳамоиши илмии назаравӣ таҳти унвони дастовардҳои илмӣ дар бахши иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар давраи истиқлолият. даври донишгоҳии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ баргузор шуд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. имрӯз панҷшанбе 28 апрели соли 2022 милодӣ истина дар тақвим ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи меҳнат ва рӯзи умумиҷаҳонии духтури ҳайвонот қайд гардидааст. дар ин рӯзи соли 1929 нахустин Конститутсияи Тоҷикистон қабул шуда буд. ҳамчунин 28 апрели соли 1936 дар Тоҷикистон пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқотии масолиҳи сохтмонӣ кушода шуда буд. дар филиали муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар дораи нақшаи чорбиноҳои ҳафтаи илм ҳамоиши илмию назаравӣ таҳти унвони дастовардҳои илмӣ дар бахшҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар давраи истиқлолият бо иштироки устодону донишҷӯён ва магистрантони филиали донишгоҳ баргузор шуд. дар филиали муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар доираи нақшаи чорбиноҳои ҳафтаи илм ҳамоиши илмию назаравӣ таҳти унвони дастовардҳои илмӣ дар бахшҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дар давраи истиқлолият бо иштироки устодону донишҷӯён ва магистрантони филиали донишгоҳ баргузор шуд. чорабинии илмӣ бо сухани ифтитоҳии иҷрокунандаи вазифаи директори филиали донишгоҳ доцент Садриддинзода Ҳусни оғоз бахшида шуда доир ба ҳадаф ва баргузории ҳамоиш изҳори назар карда шуд. эълон гардидани солҳои 2022-26 ҳамчун солҳои рушди саноат эълон гардидааст ва ба филиали донишгоҳ супориш дода шудааст ки конференсияи мазкур дар шакли ҳамоиши илмӣ гузаронида шавад ва то сухани ифтитоҳие ки санаи 29 апрели соли ҷорӣ аз ҷониби ректори донишгоҳ дар шаҳри Душанбе дар бинои асосии донишгоҳ баргузор карда мешавад, мо то сухани ифтитоҳӣ як ҳамоиши илмӣ назариявиро барои шумо баргузор намоем ва тибқи дастури роҳбарияти донишгоҳ имрӯзҳо барои донишҷӯёну магистрантон ва устодону кормандоне ки имрӯз гирди ҳам омадаем бояд ҳамун дастовардҳое ки ба иқтисодшон тааллуқ доранд ва онҳо фарогири 30 соли даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд, онҳоро мо матраҳ намоем. сипас раиси иттифоқии касабаи кормандони соҳаи маориф ва илми вилояти Суғд доцент Самизода Мусобек барома намуда роҷеъ ба паҳлӯҳои дастовардҳои истиқлолият дар соҳаи маориф ибрози назар намуд. ҳамзамон аз омода намудани кадрҳои баландихтисос дар муассисаҳои олии таълимӣ ёдоварӣ намуда таъкид намуд ки филиали донишкадаи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар омода намудани кадрҳои соҳибтахассус саҳми арзанда хоҳад гузошт. برای صنعت‌نانی مملکتی عزیزمان که سرور معظم ملت تلاشات در پیام در برآمدهای خود تلاش دارند که باید ما متخصصان بلند اختصاص و بلند پایه را تعلیم و تربیت و بلند تیار کنیم که آینده برای پیشرفت حاجی خلق خصوصا برای تاجیکستان عزیز ما که ما نیاز به صنعت‌نانی داریم و بر نیاز به آن داریم که متخصصان در این سمت کار و فعالیت خود را و رسانده باشم. من باوری کامل دارم که این فیلیالی نفت تاسیسی که جوان در آینده برای تیار کردن چنین متخصصا همیشه در مد نظر است و با سروری رکتور این دانشگاه و استادان ارجمند این متخصصان و این هدفهایی که سروری معظم ملت و پیش هر یک دانشگاه و دانشکده ها هم و فیلیال ها موندن و آن هدف میرسیم. дар идомаи ҳамоиш инчунин иҷрокунандаи муовини директор оид ба тарбияи филиали донишгоҳ дар мавзӯи қонуниятҳои суръати гардиши пул ва муаммои мувозинатии талаботу пешниҳодоти бозори пул дар шароити буҳронӣ баромад намуд. ҳамзамон вобаста ба масъалаи механизмҳои микроиқтисодӣ ва макроиқтисодии танзими таворрум дар иқтисодиёти муосири Тоҷикистон баромадҳои илмӣ аз ҷониби олимон анҷом дода шуд. бо иштироки беш аз 80 нафар донишҷӯён дар факултети филологияи тоҷикӣ донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров даври донишгоҳии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ баргузор шуд. гузориш аз телевизиони таълимии фуруғи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров.
فروغ صبحی دانای کتاب است یکی از آزمون‌های با نفوذ کشور میباشد که با امر پیشروی ملت امامعلی رحمان به راه مانده شده است. ریاست دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов تصمیم گرفت که دور دانشگاهی آزمونی مذکور را در سطح بلند برگزار نماید. از این رو در تالار ریاست دانشگاه قسم افتتاحی آن با اشتراک وسیع استادان و دانشجویان و اعضایان این آزمون گذرانده شد. نخست رکتور دانشگاه پروفسور عثمانزاده ایوب چاره‌بینی را حسن افتتاح بخشید. قید نمود که آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است بهر جلب بیشتری جوانان و کتاب و کتابخوانی و بلند نمودن سطح جهانبینی آنها کمک می‌رساند. این است که شماره زیادی دانشجویان، ماگسترانتان و دکترانتان دانشگاه همساله در آن اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال می‌نمایند. از روی نومیناسیون ادبیات کلاسیک اشتراک نموده زیاده از 150 غزل، 200 رباعی، 250 بیت داستان، 150 بیت قصیده و 200 بیت دیگر نوع‌های شعری 15 نامگو اثرهای را از خود نموده در دور جمهوری آزمون فروغ صبحی دانایی اشتراک نموده از نازکی‌های این آزمون آگاهی گشتم. سپس آزمون مذکور در فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه ادامه یافت که در آن زیاده از 80 نفر دانشجویان و ماگسترانتان و دکترانتان از روی نومیناسیون‌های ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک، ادبیات بچگانه، ادبیات جهان و شاعری اشتراک نمودند. باید ذکر داشت که اشتراکچیان آزمون از فاکولته‌های فیلولوژی تاجیک، فیلولوژی روس، زبان‌های خارجی، تحصیلات ابتدایی و پداگوژیک مخصوص، پسیخولوژی و تحصیلات تا مکتبی، صنعت تصویری و تکنولوژی، گیواکولوژی و توریسم بودند. من امسال از روی نومیناسیون ادبیات معاصر 110 غزل، 150 رباعی و 2 بیتی، 400 مصرع داستان، 500 مصرع شعر سفید، 100 مصرع قصیده و 30 عدد نامگوی اثرهای نثری را مطالعه نمودم. باز کوشش میکنم که در دورهای آینده آزمون جدا حرکت کرده در مقیاس جمهوری موقع نمایان را اشغال کنم. اشتراکچیان هر یک نومیناسیون با تیاری خوب و مهارت والای سخنوری برآمد نمودند. اعضای حکمان که از ادبیات شناسان، پروفسوران و استادان دانشگاه عبارت بود به اشتراکچیان خلگذاری کردند. امروز ما دوره اول این آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است را از نظر گذراندیم، سنجیدیم و از نتیجه این پرسش‌ها به کسب چنین خلاصه می آید که در بین شاگردان ما دانشجویان بسیار پرغیرت کوشا هستند که آنها اثرهای بسیار را مطالعه می کنند، خاطره استوار دارند، از اشعار بزرگان، از اشعار معاصران بسیار از بر کرده اند و جوابهای خوب داده می توانند. همینطور دور دانشگاهی آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است جنبست گردیده غالبان به دور شهری راه یافتند. یادرس می‌شویم که سالی سپری گردیده ماگسترانتان و دانشجویان دانشگاه در دور جمهوری آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است 9 جای نمایان و در دور ولایتی 23 جای افتخاری را به دست آورده در بین مؤسسه‌های عالی کسبی مملکت دانشگاه مقام اول را صاحب گردیده بود. این یک نوع سرمایه گذاری معنوی برای آینده کشور است. حتما وقتی که بچه های ما با کتاب سر و کار دارند جهان معنوی آنها غنی می شود، تفکر آنها رشد پیدا می کند و استعدادهای درخشان در زمینه این آزمون شناخته می شود. باید ذکر نمود که هدف اساسی آزمون بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت جهانی معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه، بلند برداشتن فرهنگ کتابداری و کتابخوانی به حساب می رود. حقیقت آزمون با ما رو وادار می کند که در برابر دیگران رقیبان خود را ببینیم، بسیارتر کار کنیم و البته خواندن کتاب با آدم علم و سعادت زیاد میدهد و این سببگار یکی از تکان دادن جوانان است که رو به کتابخانه آرند. گزارشی معوض میرزاییو، طاهر کریمجانوف، فروغ.
бинобар маълумоти агентии обу ҳавосанҷӣ пагосанаи 29 апрел дар шаҳри Хужанд ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 25 то 28 дараҷа ва шабона аз 19 то 23 дараҷа гарм мешавад. шӯъраи атмосферӣ 715 мм сунчаи симобиро ташкил дода, намноки ҳаво то ба 19% мешавад. шамол бошад аз самти шимолу шарқ 2-4 метр дар ҳар соат мебасад. бинандагони гиромӣ буда шаҳри хабар гузоришҳое ки давоми рӯз ба вақт худ мебахшанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода ва манзури шумо намуданд. То барои навбати тансият ва хонобод бошед.